هاي حلقة جديدة من بزنس مانج، المجلة الاقتصادية التلفزيونية الوحيدة بلبنان. حلقتنا الليلة خاصة بنتعرف من خلالها على اي بي ماد والشخصيات الاقتصادية الدولية واللبنانية اللي أسست هالمركز وانضمت لهالمشروع يلي بيجمع أوروبا، منطقة البحر المتوسط وأفريقيا. اي بي ماد مركز فريد من نوعه، هو مثل قول أحد الأعضاء المؤسسين ثينك تانك وبنفس الوقت دو تانك. المركز بيجمع بشكل أساسي شركات من القطاع المصرفي والصناعي ومن دول أوروبية متوسطية وأفريقية. بس شو هو مشروع اي بي ماد؟ مشروع اي بي ماد بيحمل رؤية اقتصادية بتسعى لخلق تواصل تكامل اقتصادي بين أوروبا وأفريقيا مرورا بدول حوض المتوسط، يعني عم نحكي عن سوق بيجمع أكثر من 3 مليار مستهلك. الملفت بهالموضوع هو دور لبنان والشركات اللبنانية بهالمشروع. على كل حال ببزنس ماج اليوم رح نتعرف عن قرب على اي بي ماد من خلال احاديث حصريه اجريناها مع شخصيات اساسيه باي بي ماد. ميغيل أنخيل موراتينوس الوزير الاسباني السابق والدبلوماسي الدولي يلي بيترأس اي بي ماد، جان بيير جيغو المندوب العام لاي بي ماد، جان ماري بانتاندر مستشار العلاقات الدوليه بالمجموعه. وايضا بدعيكم تتابعوا حديث دكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين حول تعاون الشركات اللبنانية مع اي بي ماد، الدور يلي ممكن يلعبه لبنان بهالمشروع الكبير، شو هي القطاعات يلي بتشكل عائق بالنسبة للتطور الاقتصادي للبنان، وهل ممكن انه لبنان يتحول لمركز صناعي لمنطقة الشرق الاوسط. هون بدي اذكر انه تجمع رجال الاعمال اللبنانية هو كان له الفضل بلقائنا لانه كان عم بيكرم بغداء تكريمي لموراتينوس مع تجمع رجال الأعمال ومجموعة بزنس مان من لبنان. البداية مع الحديث يلي كنا أجريناه مع جان بيير جيغو المندوب العام لآي بي ماد، بنسمعه سوا. Il y a 3 secteurs qui sont stratégiques dans l'économie du Liban. C'est l'énergie, il faut absolument beaucoup plus d'énergie. C'est le problème de l'eau et de l'agriculture. L'énergie, le Liban souffre d'un manque d'énergie. Et cet manque d'énergie fait que les industries ne peuvent pas se développer. Et donc le Liban fait, non pas de la manufacture, mais le Liban fait du commerce. Or, il faudrait que le Liban redevienne un pays de manufacture, de mécanique, d'industrie lourde, et non pas que de la finance. Et c'est une chose qu'il faut corriger maintenant, et c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises manufactures qui quittent la Chine, parce que la Chine n'est plus accueillante maintenant, elle se développe. Et la Chine veut garder les revenus aux Chinois. Et donc les investissements étrangers sont malvenus. Et donc de nombreuses entreprises européennes, allemandes, américaines quittent la Chine. Et si le Liban avait une énergie beaucoup plus stable et pas trop chère, alors le Liban pourrait s'industrialiser pour vendre des produits un petit peu dans tout le Moyen-Orient, parce que demain ça va revenir. En un mot, il y a des opportunités pour la manufacture, pour les créations d'industries mécaniques, mais il faut que l'énergie soit là. Le deuxième secteur qui est pénalisant, c'est l'eau. L'eau qui est absolument nécessaire pour l'agriculture. Et là, vous avez un besoin énorme. Avec les réfugiés syriens, eh bien, la demande de produits agricoles est très développée. Et vous allez avoir des inflations de prix, vous allez avoir les prix qui vont monter. Et donc, l'agriculture au Liban est une chose vraiment à développer, mais il n'y a pas assez d'eau et il n'y a pas assez de stratégie de volontaire. Qu'importe. Ce qui est important, c'est que les Libanais sont ouverts sur le monde. Les Libanais sont ouverts sur la Méditerranée. Et le peuple libanais est très, très courageux, très résilient. Il résiste. Et donc le Liban va s'en sortir, il n'y a pas de difficulté. I P Mad, c'est un institut, un think tank et un do tank. C'est-à-dire on pense et on agit. Et c'est un club d'entreprise. Et il y a 6 chefs d'entreprise libanais, dont Nemat Frem, Kater Habib, qui est présent, la Bloom, la Biblos. Et ce club d'entreprise permet des opportunités, des mises en relation. Et ce club d'entreprise, c'est un club fermé, il fait aussi du lobbying politique. Auprès de... Ce matin, nous sommes allés voir le Premier ministre libanais
nous sommes allés voir le gouverneur Riyad Salamé de la Banque centrale. Et non, nous faisons passer des messages en Allemagne, au Liban, en Espagne, en France, au Maroc. Et notre idée, c'est que les chefs d'entreprise ont un rôle important de pionniers pour construire la grande région de demain, Europe, Méditerranée, Afrique. L'Europe, c'est 500 millions d'individus. Les pays arabo-musulmans, c'est 500 millions. Et l'Afrique, c'est 2 milliards. Si on arrive à faire la connexion Europe, Méditerranée, Afrique, on en a pour 100 ans de croissance économique. 100 ans. Il n'y a plus grand-chose à faire en Amérique du Sud. C'est les Américains qui contrôlent. Il n'y a plus grand-chose à faire en Chine et dans les dragons du sud-est asiatique. La nouvelle frontière, c'est l'Afrique. Et l'Afrique avec les pays arabes et l'Europe. Et donc il y a une interconnexion entre l'Europe, qui a de la technologie, qui a du savoir-faire, un grand marché, mais qui est vieillissante et qui n'a pas trop de croissance, faire la connexion avec les pays arabes et les pays africains. Et là-bas, il y a la jeunesse et il y a les marchés. Si on fait une grande région Europe, Méditerranée, Afrique, et si on la fait par l'économie, avec un rôle central pour le Liban, alors là, il y a pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour 50 ans de croissance économique. L'Afrique ne doit pas être aux mains des Chinois et aux mains des Américains, mais l'Afrique, c'est notre terrain, à nous, les Européens, et les Arabo-musulmans, et les Libanais. Et les Libanais sont très présents en Afrique. Pour parler aux Africains, il n'y a rien de tel qu'un Libanais. Les Libanais sont habitués. Ce sont des grands ambassadeurs très présents en Afrique. Voilà la belle perspective. شو بيقول ميغيل أنخيل موراتينوس عن الاقتصاد اللبناني والأهم ليش بيعتقد أنه لبنان اليوم يملك القرار بتحديد مستقبله؟ تفاصيل الحديث الخاص اللي أجريته مع ميغيل أنخيل موراتينوس بعد بريك قصير. مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا برحب فيكم من جديد ببزنس ماج بحلقه خاصه حول الزياره الاخيره يلي قام فيها وفد رفيع المستوى من مركز IPMED الاقتصادي السياسي للبنان. على هامش اللقاء يلي جمع اقتصاديين ورجال اعمال لبنانيين كان لنا حديث مطول مع المسؤولين عن IPMED وعلى راسهم ميغيل أنخيل موراتينوس السياسي الاسباني المخضرم والرجل الدولي بامتياز. موراتينوس تحدث عن مشروع IPMED بخلق منطقه اقتصاديه عملاقه بين اوروبا المتوسط وافريقيا. حديث موراتينوس بالغ الأهمية لجهة نظرته المتفائلة بالنسبة لمستقبل لبنان ودعوته اللبنانية لأخذ المبادرة بتقرير مصيرهم وعدم تضييع الفرص. وبدي أذكر أنه هاللقاء عملناه معه على هامش غداء تكريمي له أقاموا تجمع رجال الأعمال اللبنانية بعنوان سياسة جديدة ضمن الجوار الأوروبي المتوسطي ميزات وتوقعات لبنان. خلينا نشوفه سوا. Well, I think has been quite strong and quite performant in this very troubled situation. I mean, the economic situation in Lebanon, of course, could be much better as every economy, but taking into account the whole situation in the region, I think he has successfully succeed to really get out of this crisis, no? And of course there is still a lot of things to be done, and there is a need to create more employment and to have a much more economic growth. But altogether, we will say that we have really been positive in the last years. I think it has been a permanent relationship between Europe and Lebanon, and we felt Lebanon of our traditional platform for developing not only the same ideas and principles and values, but also to have this interrelation between Lebanon and Europe. The point is that the last years we have been
working with the same procedure, with the same regulation, with the same framework. And I think that has no more the capacity to create a new impulse in our relations. So we need a new approach. We need a new, let's say, European involvement at both sides, that will create a better partnership between Lebanon and Europe. And that's what we are coming here in order to really share, listen from our Lebanese friend, how we could really establish a new relationship, a new partnership relationship. But that is a traditional view. And unfortunately, the majority, I will not say majority, but a great number of Lebanese still consider this approach. They say we are not master of our future, the future belongs to others, we've been interfere every here and now, everybody is taking the decision instead of ourselves. That could be true. I don't say that there is no certain tendency that some actors are trying to really indicate the way Lebanon should conduct their behavior. But at the end of the day, today, if the Lebanese themselves come to the conclusion, and I hope they will come, that the time has come for taking their own responsibility, I think nobody is going to stop that. Nobody is going to avoid that. I think time has come for Lebanese to analyze their future and taking the decision they consider the best for their country. And if that is the case, no Europe, no United States, no external actor will have the capacity to interfere or to avoid this new relationship. But Sykes-Picot was signed in 1916, just before the Paris conference and the Versailles Treaty of Versailles. Already the two diplomacy, the British and the French, were organizing this part of the world. And two brilliant ambassadors, British and French, meet together several times and then decide in a piece of paper dividing the region, this part for France, this part for UK, this part for France, while this part we share. Well, that is over. You cannot imagine now two European ambassadors discussing how are going to be the future of the region. But I mean, of course not. But even more, not even a general outline of how the European or the American interest will be in the region should be allowed. There's the parties themselves, the countries themselves, the citizens of all these countries in the Middle East that should have the right saying for shaping again the new Middle East. I don't mean that they have to change all borders or frontiers. No, maybe they will be the same. But they will be the same with a new relationship based on what the Lebanese, what the Syrian, what the Saudis, what the Jordanian will decide. For that, we need that the parties themselves take their own responsibility, help, accompany, supported by Europeans and others. But it will not be in the offices of the Quai d'Orsay or the Foreign Office who decide how you are going to put a border or a frontier between Lebanon and Syria. It has to be done here by yourself, not by others. كلام موراتينوس فعلا إيجابي وملفت، عنده رؤية واضحة للاقتصاد والعلاقات يلي بتجمع شمال البحر المتوسط مع دول الجنوب. بعد الفاصل بنتعرف على الدور المحوري يلي ممكن يلعبه لبنان بين أوروبا وأفريقيا. هل الشركات اللبنانية ممكن تستفيد من الفرصة يلي بيفتحها السوق العملاق؟ بريك قصير ومنتابع بزنس ماج.
نعود معكم إلى الجزء الأخير من بزنس ماج والحلقة يلي بنخصصها اليوم للحديث عن مركز اي بي ماد ودور لبنان بالرؤية يلي بتحملها اي بي ماد يلي بتجمع شركات من أوروبا وأيضا من لبنان ودول أخرى على حوض البحر المتوسط. كيف بتشتغل مجموعة اي بي ماد وكيف بتسوق سياسيا لمشروعها الاقتصادي؟ وهل صحيح أنه طريق السوق الأفريقية بتمر بلبنان؟ خلينا نشوف الحديث الخاص مع جون ماري بانتاندر مستشار العلاقات الدولية بمجموعة اي بي ماد. Mais la logique, je pense, de développement vers l'inclusion de l'Afrique et la participation active de la Méditerranée et du Liban dans les pays de la Méditerranée, je pense qu'elle a été explicitée au cours du déjeuner, elle a été redite après, certainement par Jean-Louis Guigou et Moratinos, et ce matin, le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur qui est un familier d'IPMED, il est venu il y a 2 ans au forum que nous organisons chaque année à Paris, il est intervenu, donc il est très familier, il connaît aussi personnellement plusieurs des membres fondateurs français d'IPMED. Donc il est très familier de ce qu'on fait, chaque mission nous allons le voir. Il a aussi très bien, comment dirais-je, exprimé à la fois le soutien pour le projet et l'importance aussi que l'Europe se mobilise, en disant oui, j'adhère à votre idée selon laquelle c'est au sud, Méditerranée, aux pays africains, d'être les promoteurs en quelque sorte et de faire la demande, mais il faut que l'Europe soit prête à entendre la demande et à répondre à la demande. Donc à nous aussi, c'est notre travail de faire ce travail auprès de l'Europe comme on le fait. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est 2 choses, parce que j'ai participé depuis l'origine à l'aventure d'IPMED avant comme sponsor, comme mécène. J'ai travaillé dans un groupe bancaire qui s'appelle les Caisses d'épargne, qui était un des premiers sponsors d'IPMED. Et j'avais été frappé à l'époque par l'importance, je dirais, le fait que les membres fondateurs étaient français. Et j'avais donc expliqué à Jean-Louis Guigou qu'il fallait absolument avoir des membres du Sud et de l'Est. Et comme j'avais travaillé dans mon passé bancaire avec le Liban, je lui ai dit, moi ça m'intéresse d'aller essayer de convaincre des partenaires, des membres des entreprises libanaises. Et donc nous l'avons fait. Et nous avons eu au bout d'1 an 6 membres fondateurs. Je pense qu'on vous les a décrits, vous les connaissez. Ils sont tout à fait... ce sont des grands groupes, ce sont des groupes à la fois financiers et industriels. Et ce sont des gens qui nous apportent beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le processus, qui est un processus logique de descente vers l'Afrique, puisque IPMED est un think tank qui est maintenant reconnu sur la Méditerranée, donc il a la légitimité pour aller maintenant s'intéresser à l'intégration Europe-Méditerranée-Afrique. Mais il n'y a pas mieux que le Liban pour faire la liaison. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes à Beyrouth, mais il n'y a pas mieux que le Liban. J'ai moi-même travaillé dans la banque pendant de longues années, dans plusieurs banques. J'ai toujours connu des Libanais occupant des postes économiques importants dans les pays d'Afrique. Toujours. J'ai même été administrateur d'une banque à Abidjan qui était partagée entre la banque française où je travaillais et la Blom. Et c'était le docteur Azari, le père, qui était au conseil avec moi. Et j'étais avec lui plutôt. Voilà, donc c'est une très vieille histoire, le Liban et l'Afrique. بظل الحديث عن سياسة النائب النفس كلام واضح وصريح لرئيس تجمع رجال الأعمال بلبنان. بالنسبة لدكتور فؤاد زمكحل رجال الأعمال لا ينقوم بأنفسهم، خصوصا أنه لبنان خسر كتير من مصداقيته دوليا بغياب رئيس للجمهورية. على هامش اللقاء بين اي بي ماد وابرز رجال الاعمال اللبنانيين حديث خاص مع الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمع رجال الاعمال بلبنان يلي تناول دور لبنان وضروره الانتقال من الاقتصاد التقليدي للاقتصاد المعرفي. اول شيء بتشكركم كتلفزيون مستقبل وانت شخصيا تكون تواكبنا على كل حال، تواكب رجال الاعمال وتجمع رجال الاعمال لكل اللي عم جرب نعمله لاقتصاد البلد. مثل ما بتعرف اليوم اقتصاد لبنان عم بيمر من اصعب مراحل بتاريخه، بالتاريخ الاقتصادي، الاجتماعي، الامني، السياسي بلبنان واقليميا. نحن اليوم كرجال اعمال عم نكون ضحيه هالصراعات الداخليه السياسيه، الاقليميه وحتى العالميه، عم ندفع ثمن
هالمعارك الحقول السياسيه وهالتغيير الكبير اللي ما عم نقدر نشوف شو اهدافه وين عم بيوصل وين نهايته. نحن اليوم كرجال اعمال شو في بين ايدينا؟ رح اقول اسلحه اقتصاديه انمائيه. اليوم اللي عنا بين ايدينا نجرب نحافظ على شركاتنا، نحافظ على موظفينا، نحافظ على نمو بلادنا ونمو المنطقه، ونبني علاقات رح اقول جديده مش بس مع اخواننا وجيراننا اللي حوالينا مباشره، لكن عبر البحر المتوسط. اليوم شفنا انه الاتحاد الاوروبي عم بينفتح اكثر واكثر على بلدان البحر المتوسط، واليوم نحن استقبلنا وزير السابق لوزاره خارجيه اسبانيا اللي هو رئيس الاي بي ماد اللي هو معهد الاستبصار للبحر المتوسط، ونحن عم نبني اليوم علاقات بين رجال الاعمال في لبنان وحول البحر المتوسط وباوروبا. هدفنا نقدر نبقى تآزر بين الشركات اللبنانيه ورجال الاعمال لننفتح على اسواق اكبر، وخاصه عم سمي امريكا اللاتينيه وافريقيا اللي هن من ضمن البحر المتوسط كافريقيا. نحن اليوم حبينا بهالاجتماع اول شيء نفرجي انه لبنان بعده على الخارطه الاقتصاديه العالميه. ما ننسى انه بغياب رئيس جمهوريه والفراغ الدستوري اللي عم نعيشه اليوم، لبنان خسر قسم من مصداقيته على كل حال الماليه والاقتصاديه بالعالم. نحن حبينا بهالاجتماع وبعزيمه هالخبراء وهالوزراء نفرجي انه بعده لبنان عم بيصير الاهتمام العام. نذكر انه لبنان مهما كان المشاكل السياسيه والصراعات الموجوده، رجال الاعمال اللبنانيين ما رح اقول بينقوا بنفسهم لانه هالكلمات عم تستعمل سياسيا، لكن فيني اكد لك انه بعاد من هالصراعات وهدفهم دائما للانماء، ونقدر نصدر معرفتنا. واهم وحده استاذ باسل، ننتقل من الاقتصاد التقليدي الى اقتصاد المعرفه، وين نحن بنصدر مش بس لعنه لكن بنصدر افكارنا، وين بنصدر رجال الاعمال الناجحين. وهون ماني ضد الاغتراب اللبناني، شرط انه يكون في وصل دائما بين رجال اعمال لبنان ورجال الاعمال بالمنطقه ورجال اعمال الاخرين حبر المنطقه. ومثل ما شفنا اليوم نمو كل هالمنطقه عم يتركز على نمو افريقيا. نحن ما ننسى انه اليوم افريقيا عم تشهد نمو كبير، في طلب كثير مستدام رح بيكون اكثر واكثر، والاهم من هيك عم بيكون في مردود على الاستثمار بهالمنطقه مهم. لسوء الحظ بلبنان المخاطر السياديه عم تزداد، لكن مردود على الاستثمار عم بينقص. فنحن كثير مهم من لبنان نضلنا موجودين ونستعمل لبنان كمختبر اقتصادي انمائي، ومن ثم وين بنجرب افكار جديده نخلق من درب موظفينا والقدره البشريه اللي عنا اياها، لبعدين نصدر هالمعرفه مع علاقات مع الاتحاد الاوروبي، مع المعهد الابصار للبحر المتوسط، مع اخواننا بافريقيا. هيدا براينا هو كيف نقدر نحمي اقتصادنا من هالمشاكل الاقليميه ونقدر نشتغل على نمو مستدام للسنين الجايه. مع هالمقابله الخاصه بنكون وصلنا لنهايه الحلقه الخاصه من بزنس ماج، ويلي تعرفنا من خلالها على مجموعه اي بي ماد ومشروعها الاقتصادي. نلتقي فيكم الاسبوع المقبل مع اخبار وارقام اقتصاديه جديده. باي. كمان باي.